sistem metode yang tradisional itu membaca buku secara seluruhannya, atau istilah kita dari kulit sampai kulit. Maka nggak boleh diperangi sistem kampus itu akademisian, tapi dibarengi, dijadikan tunggangan. Karena itu akan memberikan manfaat. Diambil peluang untuk ambil. Karena الواقع الذي تسأل عنه هناك تجربة في الحقيقة مميزة نادرة في التعليم الشرعي الأكاديمي حصلت في كلية الشريعة في جامعة الأحقاف. Kemudian ada pertanyaannya yang tadi yang tentang realita yang terjadi di dalam dunia perkampusan. Sudah karena dikeluarkan undang peraturan mahasiswanya itu harus mempelajari matan secara keseluruhan sampai habis. Mahasiswanya nggak boleh jadi alumni sampai dia hatam kitab minhaj. يقرأ مثلا في المنطق مثلا في علم الكلام قويا كبيرا يقرأ وهكذا يكون لديه حصيلة. Kemudian membaca ilmu mantik, ilmu kalam secara luas sehingga ketika keluar benar-benar ada hasil yang luar biasa. Soal yang kedua. التفكير الوهابي لا نقبل تفكير الوهابي. نحن لا نقبل تفكير الوهابي. Kita nggak terima mengkafirkan orang-orang Wahabiyah. الدراسة على المراحل الدراسية طبعا نحن نتبنى فكرة الهرم أو الهرم المخلوق التسلسلي. نعم نحن لابد أن ندرس بدراسة أو بقراءة مكثفة من المتون في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ولكن في الجامعة المطلوب من الطلاب الموسع التوسع. لابد من يعني أن نزود الطلاب بمنهجية للملمة المعلومات من شتى المراجع. هذا يؤكد ما كنت أقوله أنها رديف للتعليم الشرعي. إذا كان في الابتدائي والمتوسط والثانوي يستطيع أن يصل إلى درجة تحقيق المتون الضرورية ليكون عالما جميل، يعني خلص الثانوية وقد ختم المنهاج مثلا في البلاد الشافعية في الفقه، ختم المنهاج في الفقه، قرأ ماذا في العقيدة؟ قرأ قواعد العقائد والبراهين. ماذا قرأ؟ علم الكلام حققها. ماذا قرأ في المصطلح؟ ماذا قرأ في الأصول؟ إذا حقق وأصبح عالما في هذه الحالة هو الآن سيستفيد. الدراسة الجامعية كما تفضلتم فتح آفاق للبحث الحر والنظر في الآراء الأخرى في الشرق وفي الغرب، وعنده الأساس ما يخاف عليه لا يخشى عليه. مطلوب أن ينطلق ويفهم ما يكون في العالم، تعطيه سعة. وهذا الذي عملته من قولي أنها رديئة. Ungkapan dokter tadi itu yang dimasukkan sebagai seperti tunggangan. Jadi tambahan barengan istilahnya, saling pelengkap, yang saling melengkapi. Jadi apalagi kalau tadi katanya Dr. Andi mengatakan apalagi kalau sudah SD, SMP, SMA-nya, di SMA-nya sudah khatam minhaj. Jadi benar-benar ketika masuk di dunia akademisi, masuk kampus, dia mempunyai sarana untuk memperluas wawasan dia. Yang itu bagus, itu yang saya tadi, yang itu yang maksudnya saya maksudkan sebagai tambahan. قرأت أخرى لا ينبغي أن يفهم من هذا أن فيه حظ من قدر التعليم الأكاديمي. Makna itu juga bukan berarti kita harus menganggap remeh sistem dunia akademisi atau melihatnya dengan satu mata saja. Dunia. لكن يفهم منه أنه لا يقبل أن يكون بديلا عن التعليم الأصيل. Tapi itu nggak boleh dijadikan sebagai pengganti pelajaran metode yang sebenarnya. Soal Sani ke Ubaidillah. Jadi diharapkan salis yang ketiga ini dari kalangan dosen insyaallah untuk mewakili suasana pada pertemuan malam. Nah, ya, untuk saya sudah enggak profesional insyaallah. Kiai itu dulu.
تشرف بوجودكم يا سيدي مولاي. لنا 3 أسئلة. الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح أواخر هذه الأمة إلا كما تصلح لا تصلح أواخر هذه الأمة إلا كما صلح به أو أوائلها. نعم. السؤال: كيف صلاحية أواخر الأمة نتمثل ذلك نكون من الصالحين في آخر هذه الأمة؟ ما فهمت السؤال، أعده. السؤال: كيف نكون نمتثل صلاحية أول هذه الأمة؟ كيف نتمثل صلاحية صلاح أول هذه الأمة؟ نعم. تمام. السؤال الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني أن هذا الحديث يدل على أن معرفة الله لابد من معرفة نفسه. صحيح. السؤال: فكيف نحن نعرف أنفسنا حتى نعرف ربنا؟ الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. كيف نكون محبا لرسول الله حتى تكون قلوبنا محبة لسيدنا المصطفى محمد. تفضل جزاكم الله. فقط تعليق على السؤال السابق الذي عبد العزيز الدكتور عبد العزيز. لا، نحن لا نكثر الوهابية، والسبب في ذلك الخلاف بين المتكلمين: هل لازم المذهب من المذهب أم أن لازم المذهب ليس بمذهب. Kemudian tadi kita menjelaskan Dr. Abdul Aziz, kita tidak mengkafirkan Wahabiyah karena perbedaan pendapat antara para ulama ahli ilmu kalam mengatakan apakah ada orang ketika dia melazimi suatu madhab yaitu termasuk melazimi, atau orang yang tidak melazimi madhab dia dikatakan keluar dari madhab. من اللوازم العقلية لاعتقاد التحيز ووجود المكان للحق سبحانه وتعالى والجهة تجسيم. هذا من لوازمها تجسيم، الموازم العقلية. لكن هل يلزم من ذلك أن القائل التحيز والجهة يعتقد التجسيم؟ هنا محل تحرير الاختلاف. Kemudian termasuk lawazimnya hasil dari konsekuensi pemikiran intelektual atau pemikiran secara logika, ketika seseorang mengatakan adanya tempat dan arah, itu berarti tajsim, mengatakan mujassim. Dan kemudian apakah lazim, apakah hasil maksud dari konsekuensi ketika orang mengatakan tajsim itu berarti dia bisa keluar dari agama Islam, dan kemudian atau orang yang meyakini arah dan tempat itu apakah dia termasuk mujassim atau bukan? Disitulah letak khilafnya. Letak khilafnya apakah termasuk konsekuensinya orang ketika dia mengatakan adanya tempat dan arah itu dikatakan sebagai mujassim. يعتقد أن الله يشبه الخلق. Jadi nggak lazim, لا يلزم من اعتقادي أن اليد صفة حقيقية وكما يقول تليق بالله، وهذا باطل. لكن لا يلزم منه أنه يعتقد أن الله يشابه مخلوقاته. Jadi nggak mengandung konsekuensi ketika seseorang هو من اللوازم العقلية أنه قد أنه تشبيه، لكن هو لا يلزم أن الرجل يعتقد أن التشبيه في ذاته. Kemudian tidak berarti mengandung konsekuensinya ketika seseorang mengatakan tangan itu sebagai sifat atau tangan itu sebagai sesuatu yang kadang-kadang gak layak yang untuk Allah sebagai dia itu mujassim. Dan kemudian nggak ada konsekuensinya atau bukan termasuk lawazimnya ketika seseorang itu mengatakan Allah memiliki tangan, itu orangnya memiliki keyakinan Allah itu mirip seperti ciptaan, karena itu adalah konsekuensi secara logika seperti itu. بالعكس لو سألت الوهابي أو ما يسلم هل تعتقد أن الله مثله مثل المخلوقين؟ يقول لك ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. Itu juga هذا أنا أقول يليق بجلاله
حتى لو كان كلامه هذا غير متناسق عقليا، لكن هو في داخله لا يعتقد الجسمية والجهة، ولا يعتقد المشابهة، فإذا انتفى عنه الكفر. كيف يكفر مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشبهة أنه يعتقد وهو يقول لك أنا لا أعتقد؟ Kemudian juga ketika orang Wahabi itu kita tidak boleh mengkafirkannya karena ada syubhat di situ. Apakah dia itu kafir atau enggak? Sehingga kalau kita mengatakan kepada orang-orang Wahabi, kita mengatakan apakah tuh Allah itu mirip seperti kita, dia katakan enggak, laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi termasuk konsekuensi secara logika ya seperti itu, tapi dirinya sendiri, dia sendiri itu menafikan kemiripan atau persamaan Allah sama seperti makhluknya. Jadi karena ada syubhat di situ, ada isu kepekaburan di situ. Nah, kita nggak boleh langsung semerta-merta mengkafirkan mereka karena mereka juga bersyahadat. واحد يقول لك 5 زائد 3 تساوي 9. Kemudian ada orang yang mengatakan 5 za'id 3, 5 tambah 8 sama 5 tambah 3 sama dengan 9. لا 5 زائد 3 تساوي 8. Enggak, 5 tambah 3 itu hasilnya 8. لا تساوي 9. Oke, tetap 9. هو كذاب لا؟ Nah, apakah orang itu kita bisa katakan dia ini pembohong? لا هو أحد احتمالين. Enggak, ada dua kemungkinan. إما كذاب يغش في الحساب Atau dia itu membohong, dia nipu di dalam ujiannya, أو جاهل في الحساب. atau dia bodoh nggak ngerti hitung-hitungan. نحن نقول لهم يا إخوتنا اعتقاد الجهة معنى التحيز، اعتقاد الاستواء على أنه حقيقي معنى الملامسة، اعتقاد اليد على أنها حقيقية معنى التجسيم، يقول لك أبدا لا تساوي ذلك. Kemudian يقول 1 زائد 1 يساوي 2، يقول لك أبدا 1 زائد 1 ما تساوي 2. فإما أن يكون في هذه الحالة يعني يكذب، وإما أن يكون يجهل. وهؤلاء في مثل هذه الحالة إما أن يكونوا يعتقدون والعياذ بالله بأن الله مثل المخلوقين وهذا كفر، أو يكونوا يجهلون اللوازم في هذه الحالة وهم يقولون نحن لا نعتقد أن الله مثل المخلوقين، إذا هم يجهلون اللوازم. فنقول أن هذا ابتداع في الاعتقاد لكنه ليس بشرك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. Kemudian kesimpulannya tadi, kadang-kadang hasil dari itu karena pertama dia tertipu, atau yang kedua karena kebodohan dia untuk memahami yang namanya lawazim, konsekuensi dari sesuatu hasilnya, sebagaimana yang disebutkan contohnya dengan matematik yang telah disebutkan tadi. Dan kemudian Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang sholat dengan sholatnya, menghadap kiblat yang sama dengan kami, makan sebelahan kami, maka maka mereka semua mendapat tanggungan jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulullah SAW. Jangan kalian hancurkan jaminan itu. نحن نعاني من التكفير الذي يصيب بسببه الدماء، قد نجي نحن نكفر من الناحية الثانية. Kita sudah menderita dengan orang-orang mengkafirkan sampai menghasilkan pertumpahan darah. Masa kita mau mengkafirkan lagi? فهمت الآن أنه في أساتذة تخصصات جامعية أخرى غير التخصصات الشرعية. لهذا بعد أن نجيب عن الأستاذ نعطوه فرصة أيضا يطرحوا أسئلتهم الأخرى غير التخصصات. Saya dengar tadi ada yang hadir di sini guru-guru atau dosen-dosen yang bukan spesialisnya syariat, maka harus kasih peluang mereka para profesional untuk berbicara atau untuk bertanya. لكن بعد ما نسأل سؤال ممكن؟ Tapi setelah saya jawab satu soal lagi, boleh ya? الأول إيش حق الأستاذ؟ ما هو المقصود بالشكوك الأول؟ إذا كان أمانة له بكافر أترك بماذا؟ مخطئ. Kita katakan salah. Jadi kita katakan فإذا كفرنا نقول مبتدع كفر المسلمين. إذا كفر المسلمين نقول هذا مبتدع كيف يكفر المسلمين. Kalau ada orang yang mengkafirkan kita, ya kita bilang ini berarti dia mubtadi, orang yang pelaku bid'ah. فإذا استحل دماءهم نقول مجرم محكمة حكم. Kalau dia menghalalkan darah kita bilang dia ini kriminal,
pelaku kriminal, bawa dia ke pengadilan. ندعو له Dan kita doain dia kebaikan. يهدينا ويهديه. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kita dan memberikan hidayah dia. مسألة كيف نتمثل السلف الصالح لنعيش ما عاشوا يصلح ما صلح به أولهم. Kemudian pertanyaan tadi bagaimana cara kita mewakili kehidupan salaf supaya kita bisa hidup seperti hidupnya mereka. بعض الناس فهم هذه المقولة بأن فهم سطحي لما صلح به أولهم، ولهذا السؤال جميل الذي سئل. Nah, sebagian orang memiliki pemahaman yang sangat di atas permukaan, maksudnya cetek banget di dalam pemahaman hadis ini. So itu pertanyaan ini tadi adalah pertanyaan yang baik. فصار يرفض كل تجديد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يبعث حكم على رأس كل 100 سنة أن يجدد لها. Nah, akhirnya karena mereka memahami pemahaman hadis ini secara cetek, akhirnya mereka tidak menerima pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupannya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan setiap 100 tahun akan muncul revolusioner terbaru, orang pembaharu pada setiap 100 tahun. ما صلح به أمر السلف خلق في 3. Dan kemudian yang dimaksudkan benar sebagaimana baiknya para salaf kita masuk di dalam 3 poin. اعتقاد صحيح Yang pertama beriktikad atau berakidah yang benar, وفقه رجيح dan kemudian memiliki kapasitas fikih yang hebat, وخلق مليح. dan kemudian memiliki akhlak yang indah. في نظرتهم لمسائل الاعتقاد عندهم السعة، لكن بداية الأمر مثلا في الصفات كانوا يمرونها كما جاءت. Seperti contohnya mereka ketika masuk bab akidah, kalau udah lewat bab sifat, ya sudah mereka melewatinya sebagaimana mereka menerimanya. Datangnya seperti itu ya dilewati seperti itu. وأثر عن صغار السن من ساداتنا الصحابة الذين عمروا إلى عصور بعد ذلك وأدركوا دخول الأمم الأخرى إلى الإسلام ولديهم أفكار أخرى في المعتقدات ومفاهيم عن الإله مختلفة، فاحتاجوا أن يخوضوا في آيات الصفات ويؤولوها كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما ليمنع التشبيه من العقول. Dan kemudian ketika para sahabat dan setelahnya Islam semakin meluas dan kemudian mulai banyak orang-orang yang masuk Islam, mereka memiliki permasalahan problematika mereka tentang ketuhanan. Nah, disitulah muncul bagaimana cara menjelaskan tentang sifat sehingga mereka mentakwil sifat tersebut yang ada di dalam situ supaya tidak terbentuk imajinasi penyerupaan antara makhluk dengan Sang Maha Pencipta. فأثر التأويل في الصفات عن سيدنا ابن عباس وبعض الصحابة الآخرين لما بدأت المفاهيم تتشوه عند الناس. Kemudian itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, konsepnya seperti itu. Hanya orang-orang mulai datang pengen tahu. مع أن كبار الصحابة الذين كانوا قبلهم ما كانوا يؤولون لأنهم لا يحتاجون ما في مفهوم خاطئ. Nah, kemudian padahal sahabat-sahabat sebelum Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka tidak memiliki konsep yang sama seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan cara mentakwilkan. Kenapa? Karena konsep pentakwilan pada zaman mereka tidak dibutuhkan ketika itu. كان أوائل المسلمين من العرب الأقحاح يفهمون معنى قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، أي سلطان الله تعالى فوق سلطانه. هذا العرب تقول البلدة في قبضة الملك، في يد الملك. ليش معنى هذا البلدة صارت صغيرة ودخلت يد الملك أو يد الملك كبرت ودخلت؟ يقول هذا مجاز في اللغة. Dan kemudian sama seperti pemahaman seorang badui pada zamannya ketika sampai pada ayat yadullah fawqa aydihim, maksudnya adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, karena mereka para Arab badui memiliki peribahasa يعني يد الله فوق أيديهم بمعنى تأييد الله عز وجل كان معهم، مدد الله ونصرة الله كانت معهم. maksudnya في البيعة يد الله فوق أيديهم. maksudnya adalah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya kekuatan yang Allah berikan kepada mereka dan pertolongan yang Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk penguatan terhadap bai'ah yang terjadi ketika itu. Dan orang Badui ketika itu mereka memiliki peribahasa yang namanya negara ini berada di dalam genggaman raja. Maksudnya berada di dalam genggaman raja itu bukan berarti negaranya itu jadi kecil, jadi mini sampai bisa dipegang. Enggak, maksudnya di bawah kekuasaan. جاء آية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. العرب تفهم قبضتها أي في سلطانه. Ayatnya wal ardu qabdatuhu, bumi ini berada pada genggamannya. Orang Arab Badui ketika itu paham maksud genggamannya adalah di bawah kekuasaannya. لكن دخلت أناس في عباداتها ما قبل الإسلام كان في تصور عن الآلهة عن الإله في شيء من التجسيم، فبدأوا إذا قرأوا آية فيها إشارة إلى ما يمكن يفهم أنه جسم
يعتقدون أنها من الجسم. فشوف أول الصحابة Nah, إيش kemudian المعنى هنا؟ أن المنهج عندهم قابل للتعديل وللتوسع ولإعادة النظر بما يتناسب مع مقتضى خدمة الشريعة في هذا الأمر. ليس جامدا كما فهم البعض منهج السلف. Dan kemudian juga seperti Sayyidina, ada orang-orang yang masuk Islam. Sebelum mereka masuk Islam itu, mereka sudah pernah melakukan bentuk ibadah. Dan sebagian dari mereka itu memiliki beberapa konsep prinsip ketuhanan itu yang mirip seperti makhluk. Jadi mereka ketika masuk Islam dan mendapati ayat-ayat yang seperti ini, mereka memiliki pemikiran yang mungkin mirip sama sebelumnya. Jadi ketika itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat, maka dirubahlah konsep dari para sahabat sebelumnya, dirubah namanya konsep takwil. Dan ingat, konsep ini bukan berarti kita monoton, enggak. Konsep ini masih bisa menerima perubahan dan pembaharuan sesuai dengan keadaan masyarakat pada zamannya. Jadi nggak bisa dikatakan kalau maksudnya kita ngikut salaf itu kita monoton dengan itu aja, enggak. Konsep itu masih bisa berubah dan menerima perubahan untuk kesesuaian pada masyarakat zaman. نقرأ أن سيدنا عمر بن الخطاب أوقف قطع الأيدي في عام الرمادة لأن الناس كانت تسرق عن جوع. ولم يقل أن السرقة أصبحت حلالا، لكن يقول أن الحد ينبغي أن يدرك، أن الحدود تدرك بالشبهات. لماذا؟ لأن الناس الآن في شدة جوع، ليس لديهم طعام، كيف نقطع أيديهم لأنهم سرقوا ليأكلوا. Bahkan pernah Sayyidina Umar mengeluarkan keputusan zaman sekarang yang kepresnya, mengatakan bahwasanya yang mencuri tidak ada lagi hukum potong tangan. Maknanya di situ bukan berarti Sayyidina Umar menghalalkan pencurian, bukan. Karena pada zaman itu semua orang lagi kelaparan, jadi nggak mungkin. Dan yang namanya hudud itu tudru bisyubhat. Yang namanya hudud itu dapat ditolak ketika ada syubhat, sesuatu yang samar di situ. Jadi ketika dalam keadaan semua masyarakat masih kelaparan, nggak mungkin orang itu mencuri karena ingin makan. Jadi ketika itulah Sayyidina Umar mengeluarkan kepresnya, dilepaskan orang-orang, tidak ada pemotongan tangan bagi orang yang mencuri pada masa itu. لو في عصر سيدنا عمر بعض الموجودين في عصرنا يقومون عليه يقولوا لم تحكم بما أنزل الله قبضت الشريعة. Nah, kalau Sayyidina Umar pada zaman kita, orang-orangnya sama kayak zaman kita, maka nanti semua pada nyerang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kamu ini nggak mau menjalankan hukumnya Allah, ini bisa kafir ini. Kenapa kamu mematikan hukum-hukumnya Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran? فهم عليه السلام أنهم كانوا ينظرون في الشريعة إلى أحكام المقاصد. Nah, jadi fahamnya para salaf ketika itu betul-betul mengkaji tentang hukum syariat dan mengkaji tentang tujuan-tujuan syariat atau maqasid syariat. لم يكونوا ينظرون بجمود إلى المسائل. Mereka tidak pernah memandang masalah-masalah itu secara monoton atau kaku. نفس الشيء في مسألة الأخلاق والتربية. Begitu juga dalam masalah akhlak dan pendidikan. هي مقولة من عرف نفسه قد عرف ربه. هناك كلام في صحة نسبتها إلى النبي، فلا نطلق صحتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناها صحيح قطعا. Ucapan itu memang tidak ada penisbatan kepada Nabi. Kita nggak mau membahas di situ. Ini nisbatnya ke Nabi apa enggak, tapi yang jelas maknanya benar. كيف يكون معرفة النفس سبيل لمعرفة الرب؟ لأن النفس هي الحجاب بيننا وبين معرفة الله. Kenapa mengenal diri sendiri, jiwa kita dapat mengenal Allah? Karena jiwa dan diri kita, ego kita inilah yang menjadi hijab antara kita dengan Allah. Bagaimana kita mengenal diri kita dengan kita mengenali ciri-ciri aib-aib kita. Dan kemudian membaca buku-buku para ulama ahli tasawuf supaya dijadikan buku-buku itu seperti cermin supaya kita dapat bercermin dan kelihatan keburukan-keburukan diri kita sendiri. Seperti 1/4 dari perkara-perkara yang dapat menghancurkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. الاستعانة بالله بأخذ الأدوية التي ذكروها الأئمة هؤلاء في معالجة النفس وتزكيتها. Kemudian kita juga mengambil obat untuk mengobati penyakit mereka, begitu juga untuk membaca buku supaya kita dapat mensucikan jiwa-jiwa.
حديث المرء أنت مع من أحببت صحيح، والمرء مع من أحب صحيح، والمرء يحشر مع من أحب صحيح، كلها حديث صحيح. كيف نحب رسول الله؟ هذا السؤال. حقيقة يا أخي ويا ابني، كيف لا نحب رسول الله؟ Tiga pertanyaan. كيف لا نحب رسول الله؟ Bagaimana cara kita cinta kepada Rasulullah secara hakikatnya? Gimana kok bisa kita tidak cinta Rasulullah? وما أرى سؤالك إلا سؤال محب، ما أرى سؤالك إلا سؤال من أحب. Aku nggak melihat pertanyaanmu ini kecuali pertanyaan seperti pertanyaan seorang pecinta Rasul. Aku nggak bertanya kecuali kamu sudah cinta. بل لشدة محبته لم يعد يكتفي بما لديه من محبة فيريد أن يحب أكثر. Bahkan dia, si penanya itu tadi, dia merasa belum cukup dengan rasa cintanya kepada Rasulullah, makanya dia masih tanya lagi untuk menambah kecintaan dia. الذي يزيد من محبته صلى الله عليه وسلم زيادة معرفته. Ya, dengan yang ingin menambah rasa cinta dia kepada Rasulullah, dia tambah pengenalan dia kepada Rasulullah. يحب لجمال أو لكمال أو لإحسان. Orang itu cinta kepada keindahan atau kesempurnaan atau kebaikan. جماله مبسوطة أخباره في كتب الشمائل. Keindahan, كماله فضل. keindahannya itu terbentang luas di dalam kitab-kitab syama'ilnya. وكماله مبسوطة أخبارها في كتب الدلائل والخصائص. Dan kemudian kesempurnaannya juga terbentang luas di dalam kitab dalail-dalail dan keistimewaan Nabi. وإحسانه مبسوطة أخباره في كتب السيرة. Dan kebaikan Nabi terbentang luas di dalam kitab-kitab sejarah yang memang. وفي بعض كتب الخصائص في بعض الخصائص من الشفاعة العظمى. Kemudian termasuk kitab Khusais Syafa'atul Uzma. كثرة الصلاة عليه باب كبير. Kemudian banyak bersalawat itu salah satu dari pintu yang terbesar. باقي سؤال عندهم؟ يلا هاي خذ أعطينا الدكاترة أصحابك القصات أخرى. قبل أن ننتهي بالسائل الثالث نود أن أعرف الحضور، يعني أنا سأحضر واحدا حتى يعرف نفسه. أولا saya mau memperkenalkan karena Bapak Habib ingin berkenalan dengan kita semua. Nanti yang saya panggil mau mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Kami panggil di sini ada Dr. Husnul Adib. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Adib, saya dari UPI. Ya. Saya konsen dalam bidang psikologi. Madaris ilmu nafas. Madaris ilmu nafas. Berikutnya ada Dr. Romo Deni Satrio Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bidang sejarah dan budaya. Tarik Mustafa. Dan Kiai Zulfahmi. Azul Fahmi. Assalamualaikum. Ismi Zul Fahmi wa kuntu jitu fi Jazirah Bali dari Lombok wa kuntu kharij di Jamiatul Aqtab. Fatalaqaitu min ummah fi dakwah wa kunna fi dawrah fi Darul Mustafa. Nah. Zul Fahmi. Uhibbukum fillah. Berikutnya Dr. تدرس ماذا؟ Di Jakarta Al-Janubiyah. Ayu Maddah wal Ayu Mahad. Fil Mahad As-Saqafah wa udarris tiga udarris fi usul fiqh. Berikutnya Dr. Kiai Farhat Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Farhan Abdullah Salim Al-Qadiri Al-Hadrami Al-Bukhari. Ayo.
Farhan Abdullah Salim Abid Kadri Ambadan. Ayo, Ambadan. Al-Hadrami Al-Batawi Ambadan. Kadri Ayo, Al-Batawi. Walitu fi Batawi Jakarta. Ana terus fil Jami'ah Islamiyah As-Sabiyah. Mudarris. Ayo. في قسم الدعوة الإسلامية. إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ana Fuaidimul Ilm di Ma'had dari Sunnah Ad-Dawli Ulumul Hadis. Wa kadzalika aidan udaris al-hadits wa ulumah di Jami'ah Ulumul Quran wa kadzalika Ma'had dari Sunnah Ad-Dawli Ulumul Quran. Dr. Sofin Sucito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad Sofin Sucito. Ana mudarris fi salas muassasat mukhtalifah. Al-ula mudarris fi Jami'ah Sultan Maulana Saduddin Banten fi qism Tarikh wal Hadara. Wa thaniya mudarris fi Ma'had Darus Sunnah Ad-Dawli Ulumul Hadis في قراءة سنن الترمذي وسنن أبي داود وفي جامعة أزهر إندونيسيا بمادة النقد الأدبي والأطعمة العربية. اسم الأدب العربي أطعمة عربية مادة اسم مادة. وشكرا على النقد الأدبي النقد الأدبي وكنت مخرجا في إحدى الجامعات المغربية مدينة فاس جامعة سيدي محمد بن عبد الله جنب رئاسة القرويين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن لم يخطأ على أنا لست كيائي يا حبيب. أنا اسمي ضياء الحرمين. نعم أنا من معهد دارس السنة الدولي للعلوم الحديث وأنا أدرس في هذا الجامعة أو في هذا المعهد أدرس علوم الحديث. شكرا. على من قرأت الحديث؟ على أبي، على أبي. الوالد. أيوه الوالد. أيوه. شكرا. Kiai Zuhri Yakub. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudarris wa mu'allim majalis. Assalamualaikum ya Maulana. Nafsi ana Muhammad bin Tuhan. Ana mutaharrij min Jami'at Al-Azhar, zamil Dr. Abdul Aziz. Ana fi usul din, kulliyat usul din. Ana qism tafsir wa ulum al-Quran. Wa ana الآن خادم في جامع علوم القرآن في جدة في قسم التفسير وعلوم القرآن. كلية أصول الدين والدعوة قسم التفسير وعلوم القرآن. شكرا أستاذ. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abdul Rahman bin Muhammad
إلى جامعة إندونيسيا S1 بس، وبعدين سافر إلى مصر، إلى ألمانيا، إلى مصر، وبعدين إلى ألمانيا. في ألمانيا أخذت من سافرت إلى أمريكا، في أمريكا، أنا كنت في أمريكا الحمد لله. وبعدين رجعت لإندونيسيا، وبعدين رحت حضرموت 3 مرات. أنا أتعلم مع حفظ عمر، معرفة باب الحديث هناك مع حفظ عمر الحمد لله. أني درست سنة بس مع حفظ عمر بعد رجع، والآن ساكن في البيت. الله يبارك فيك. دعوتكم. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum الذي بعده نرجع إليه. سامحوني، اسمي محمد فكري مقدس. أعطوه مكبر الصوت ما معلش سامحوني فضيلة الحبيب، اسمي محمد فكري مقدس. كنت درست في جامعة أفريقيا العالمية في السودان، ودرست في جامعة درمان في خرطوم، والآن كنت طالبا وسالكا إلى الله إن شاء الله. Said Yusuf Aidin. Ada. Pan. Diskusi. Said Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaraf hudurikum ya Maulana. Wallahi inni la uhibbu. Ya Rabb. Mungkin الحديث مسلسل المحبة وأنا أبدأ ذكر يا مولانا. كنت خريجا من أزهر الأزهر القاهرة في كلية أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة، والآن أعمل صحفيا يا مولانا في إحدى الصحيفة الإلكترونية MGR. يا لكن من واجباتي يا مولانا أنا أعلم في معهد. أنت تعمل في الصحيفة وتعلم في المدرسة. نعم، من واجبات أعلم. Dr. Taufik Abdullah Ash-Shukur. Assalamualaikum. Ismi Taufik أنا البداية. خرجت من جامعة اليرموك إلى الأردن كلية الشريعة، وأنا من طلبة حفظ القرآن وبعد الآن صوت الدكتور في جامعة الشريعة في Jakarta ودارس الأربناكا di kuliah tarbiyah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي ثوبان أيوه أحمد ثوبان عبد العزيز. أنا خريج من فيربويو في
seorang mudarris di Jami'ah Marjuwan, Handasah Madaniyah, kuliah Handasah Madaniyah. Talabtu minkum doa kay nafrah Sa'id di hayatina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali nih ketemu Habib Ali dan para hadirin yang ada di sini. Nama saya Hamzah bin Ahmad Asyafri. Saya bekerja sebagai dokter di RSCM. Dan saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai pengajar di bidang ilmu penyakit dalam. Dan saya senang sekali ketemu Habib Ali Al-Jufri. Saya sering melihat YouTube-nya, nasihat-nasihatnya sangat mengena. Dan yang terakhir, walidati wa zaujati sallim alaikum. Wajah begitu doa hukumnya ya Habib. Insyaallah. كنت طبيب الحبيب أنيس. نعم. جعلك الله طبيب أجساد وأرواح إن شاء الله. Pertanyaan yang ketiga insya Allah. Yang bukan dari bidang agama. Yang bukan dari bidang agama. Silakan. Habib, أنا عبد الله بن علي الحداد. أريد أن أتكلم اللغة العربية لكن قليل. بس أنا أتكلم بالإنجليزي. Afwan. Saya Direktur Politeknik UI. Direktur Politeknik UI. Mohon doanya Habib. Saya sedang ikhtiar untuk jadi duta besar di Oman. Safir. Amin. Ya silakan yang mau bertanya tapi bukan dari bidang agama dulu. Yang sejarah. Ayo, dari monggo. Oh ya, dari sejarah. Saya kalau dari bidang sejarah kan memang tidak langsung berhubungan dengan agama, tapi yang berhubungan adalah data-data validnya itu seperti ketika kita mencari valid dalam hadis juga. Ini kutipan dari siapa? Sebenarnya mirip seperti itu. Tradisi ilmiahnya seperti itu. Jadi bedanya sumber-sumbernya tidak berdasarkan sumber. Akan beda kan dengan misalnya ketika kita melihat sirah sejarah Nabi itu selalu didasarkan kepada juga kutipan hadis, bedanya kan di situ. Jadi saya tidak bertanya, mungkin kok mendinginkan suasana. Sekarang sedang ada suasana panas Nun Sewu. Ketika ada ungkapan sejarah Nabi, kemudian mungkin juga dengan sumber yang valid. Walaupun saya di kelas tidak mengajar seperti itu. Nah kemudian ketika ada yang tersinggung dengan uraian sejarah Nabi, misalnya khususnya ketika zaman Nabi masih kecil, kita sekolah sedang ramai masalah Gus Muwafiq Nun Sewu. Nah, ini bicara tentang sejarah, tapi kemudian ada yang tidak terima. Ini seperti bagaimana sebenarnya? Saya juga agak bingung. Nyuwun arahan, nyuwun bimbingan. هذا سؤال من المدرس في علم التاريخ. أما علاقة علم التاريخ بالعلوم الشرعية من حيث أن كلا العلمين يتعلق بنقد الرواية، كما أن في الحديث فيه نقد الحديث، وفي حيث الرواية أيضا في التاريخ
في نقد التاريخ. اللي حصل في بلدنا الآن حيث أن أحد الأساتذة ألقى محاضرة في السيرة النبوية وذكر طرفا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته، أنه أصابه رمض شديد، أنه مر بمرحلة الطفولة ومرحلة اليتم، حيث أن اليتيم يأكله جده، ينقصه الاهتمام وتنقصه التربية، حتى نبت على غير زملائه أو على غير النساء من زملائه. السؤال يعني كيف تلقي الضوء في قراءة التاريخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من كلا الجهتين، من حيث نقد الرواية ومن حيث الحقائق الموجودة في كتب السيرة. هذا سؤال مهم، سؤال يعني دسم. هذا سؤال دسم يا دكتور. Pertanyaannya berisi banget, berbobot. الجزئية الصغيرة المتعلقة بأن هناك بعض الدعاة يتكلمون بالكلام، يعني ما أدري أنا فقير إلى الله قبل أيام كنت في مجلس ثم الناس حاضرة ولا أعرف من الحاضر، ثم انتشرت صورة للفقير مع شخص لا أعرفه وقامت ضجة إنه لماذا تصور مع الشخص الذي قال هذا الكلام الذي تقوله أنت. Dan kemudian setelah sebagian kecil dari pertanyaan itu ada orang yang berbicara tentang itu yang saya sendiri tidak kenal siapa, dan kemudian ada lagi rame lagi viralnya ketika saya hadir di suatu acara kemudian duduk bersama, karena semua orang yang hadir itu juga nggak kenal siapa yang semua, tiba-tiba duduk bersama dia dan kemudian ada jadi viral dikatakan kenapa saya duduk sama mereka, padahal saya nggak tahu. سألت أهل البلد هنا ما هي المشكلة التي تقولون عنها فذكروا الكلام الذي تقولوه، ذكروا أنه اعتذر في شريط فيديو. Dan kemudian saya juga tanya cari informasi kepada orang-orang di Indonesia dan dapat informasi juga sama seperti yang tadi diucapkan, dan saya juga dapat berita bahwasanya orang tadi sudah meminta maaf. Saya nggak dengar dia ngomong apa dan saya juga tidak dengar permintaan maaf yang seperti apa. Dan bahasa juga bukan bahasa saya. Kalau misalnya masalahnya dia memang berani lancang berikan ucapan sesuatu kepada Nabi Muhammad, kemudian dia minta maaf, mau apa lagi? Ka'ab bin Zuhair كان يحرض ضد رسول الله، يهجو رسول الله هجوا صريحا ويحرض العرب على قتال رسول الله. Dulu Ka'ab bin Zuhair itu jelas-jelas memprovokasi untuk melawan Nabi Muhammad, bahkan memberikan syair-syair yang merendahkan Nabi Muhammad terang-terangan. Di waktu qasidah itu yang dapat memicu peperangan. Dan dia orang kafir posisinya ketika. ومع ذلك لما جاء إلى رسول الله معتذرا وابتدى قصيدته بانت سعاد قبله رسول الله وألقى عليه بردته. Dan ketika datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan permintaan maafnya, bahkan memberikan qasidah kepada Rasulullah yang awalnya banat surat, Rasulullah memberikan ridanya kepadanya. Saya tidak tahu أخطأ في حق رسول الله مرة بغير قصد أو القصد عند الله أخطأ في العبارة واعتذر، ماذا نريد؟ Saya tidak tahu bahasanya. Mungkin dia salah atau keceplosan, atau mungkin dia salah tentang haknya Rasul. Saya nggak tahu seperti apa realitanya. Dan dia sudah minta maaf juga. أما إذا كان يتكرر من أي شخص كل شوية إساءة كل شوية إساءة يعتذر ويصير لا، هذا يحتاج أن يطلب يجلس معه ويشرح له ويعلم عنه، معنى هذا أنه يحتاج يتعلم قبل أن يتكلم. Tapi kalau dia mau mengulangi lagi, kemudian minta maaf lagi, atau orang-orang yang lain lagi sama mau melakukan perbuatan yang sama, kemudian minta maaf lagi, seperti ini harus diajak duduk, dijelaskan, diberikan pencerahan dan diajari supaya tidak terulang kembali. أما عن سؤالك فيما يتعلق بمنهجية التوثيق. Pertanyaanmu tentang pengumpulan data-data yang valid. المشترك بين الشريعة وبين التاريخ أكثر من ذلك أيضا. Dan kemudian adanya dominasinya antara syariat dengan sejarah itu lebih banyak daripada itu. Maka kita juga memiliki namanya tarikh tasyri'. Dan kemudian ada namanya hukum nasikh dan mansukh
langsung itu berkaitan dengan sejarah tarikh. وعندنا العديد من المباحث الفقهية الأصولية والفروعية مرتبطة بالتاريخ. Dan kemudian kita juga memiliki pembahasan di dalam fikihnya atau usulnya, itu semua berkaitan dengan sejarah tarikh. كم استنبطت مسائل شرعية من موقف تاريخي. Bahkan diambil suatu kesimpulan hukum dari satu sejarah. الإمام الشافعي بات في ليلة ولم يأته النوم وهو مضطجع فاستنبط 150 مسألة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. Dan kemudian Imam Syafi'i karena ingin mengambil suatu kesimpulan hukum dari salah satu hadis, gak tidur malam sampai akhirnya dapat menyimpulkan 150 hukum dari ucapan Nabi Muhammad, ya Umair ma fa'alan nuher, wahai Umair, apa yang dilakukan burung kecilmu. Padahal itu kejadian sejarah, realitas sejarah di situ. أما المنهجية فهناك منهجية عند أهل العلم في التوثيق الجرح والتعديل التي يعرف بها مراتب الرواية. Kemudian ada pun tentang metode ahli hadis tentang penjelasan seseorang itu boleh jarah atau takdir, menentukan ini orang ini luka atau celahnya, atau seseorang mengatakan ini jujur dan terpercayanya di dalam ilmu hadis untuk mendokumentasikan suatu periwayatan hadis. وهذا كلكم يعرفوا أن المنهجية في التوثيق راقية جدا على المستوى الإنساني. Kalian semua sudah tahu bahwasanya metode dokumentasi itu adalah metode yang elegan, semuanya tahu semuanya, metode yang sangat tinggi. Nah, menurut bahkan sampai pada tahap level kemanusiaan secara umum. لكن الذي لا يعلمه الكثيرون. Tapi yang tidak diketahui oleh orang banyak. هناك شيء آخر في المنهجية أيضا. Ada sesuatu di dalam metode. وهو تقسيم. Yaitu pembagian. القبول والرد. Menerima dan menolak. بناء على الموضوع. Atas dasar topik tertentu. مسائل الاعتقاد يشترط فيها احتياطات في ضبط الرواية لا تشترط في غيرها. Nah, contohnya di dalam masalah akidah memiliki kedisiplinan ilmu yang paling ketat, yang tidak memiliki sistem yang ketat dibanding permasalahan yang lain. مسائل الفقه كذلك لها اشتراطات لا توجد عند غيرها. Dan kemudian permasalahan fikih juga punya syarat-syarat yang mengikat yang tidak ada di dalam bab-bab yang lain. وإذا انتقلنا إلى فضائل الأعمال والسير والتواريخ فالروايات تقبل بضوابط أخف من ضوابط العقيدة والفقه. Kemudian ketika pembahasan tentang fadilatul amal, kemudian sirah, kemudian tentang sejarah memiliki definisi atau standar sesuatu yang lebih ringan daripada standar ilmu-ilmu yang telah disebutkan tadi, fikih atau akidah. حتى قال الإمام أحمد بن حنبل أن إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kita kalau sudah membahas tentang akidah kita perketat siapa perawi-perawinya. Tapi kalau sudah membahas tentang sejarah dan tentang fadilat-fadilat amal kita ringankan keketatan. السيرة النبوية الشريفة لا يشترط في قبول النصوص فيها صحة السند. Karena di dalam sirah Nabi itu tidak disyaratkan untuk menerima cerita itu sahihnya sanadnya. بل تقبل الرواية الضعيفة بشرط أن تكون موضوعة يعني شديدة الضعف. Diterima, شديدة الضعف. tetap diterima juga suatu ceritanya asal dengan syarat dia tidak palsu, maksudnya dan tidak sangat lemah. والشرط أن لا تتعارض مع نصوص صحيحة. Dan kemudian syaratnya dia tidak kontradiksi dengan nas-nas yang sudah sahih. ثم يميز بين روايتها بصفتها موقف السيرة وبين هل تصلح لاستنباط حكم شرعي منها أو لا. Dan kemudian setelah itu baru dibandingkan apakah di dalam sirah ini dapat dibuat kesimpulan suatu hukum atau tidak. فالأمر فيه ضبط قوي حقيقة. Maka perkara ini benar-benar ada disiplin yang sangat ketat secara hakikat, rapih. Ya, masalah sekarang ini lagi rame, yang lagi rame-rame lah sekarang, viral lah istilahnya. Kita ini hidup di era postmodernisme. Itu era keributan. ومن التناقض أن البعض يطلق على نوع من الفوضى اسم الفوضى الخلاقة. Dan
kemudian yang termasuk salah satu kontradiksi dikatakan adalah keributan yang menghabisi. Seperti anarkisme. هذه الفوضى هي التي توجد الارتباكات التي سألت عنها. Inilah yang kamu tanya, itulah salah satu yang penyebab menjadikan konflik perselisihan yang ada sekarang. كتب السيرة مطبقة على أن نشأته وصباه صلى الله عليه وآله وسلم كانت على مراتب من الكمال، على مراتب الكمال في أعلاه. Sifat-sifat Nabi yang disebutkan di dalam buku-buku sirah memang berada pada level kedudukan kesempurnaan yang paling tinggi. وأنه كان ينال أعظم العناية من جده عبد المطلب ثم من عمه أبي طالب ومن قبل من أمه آمنة عليها السلام. Rasulullah SAW benar-benar dipedulikan yang lebih daripada yang lain oleh kakeknya Abdul Muttalib, oleh pamannya Abu Talib, bahkan oleh ibunya sendiri Siti Aminah. إذا أراد الإنسان أن يروي شيء من تاريخ من سيرة ketika ينبغي أن يلتزم بالمراجع الموجودة في هذا الأمر. Ketika seseorang ingin meriwayatkan sejarah atau sirah, maka hendaknya dia harus berpegang teguh kepada referensi sirah-sirah yang sudah sangat terkenal dan kuat. وأما الألم نعم تألم صلى الله عليه وسلم. كيف ما يتألم؟ Adapun rasa sakit, iya Rasulullah juga pernah mengalami rasa sakit dan kepedihan. ألم يجدك يتيما. Allah mengatakan, bukankah kami ini mendapatimu dalam keadaan yatim? كان تألمه تألما شريفا. Tapi kepedihan yang Rasulullah rasakan itu kepedihan yang terhormat. ملأ قلبه رحمة باليتامى والفقراء بعد. Setelah itu hati Rasulullah SAW penuh dengan kasih sayang kepada anak-anak yatim dan orang miskin. Sampai Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku dan yang mengurus anak yatim dekatnya seperti jari telunjuk bunyi nanti di surga. Dan kemudian ataupun kesempurnaan dia yang memberi. Rasulullah lah yang melestarikan kesempurnaan itu. لما أخذته حليمة وضمته إلى صدرها كان صدرها قد نشف منه الحليب من قلة الطعام والشراب. Ketika Sayyidah Halimah memeluk Rasulullah untuk menyusui, padahal air susunya sudah kering karena nggak memiliki asupan makan dan minum yang normal. فلما ضمت هذا اليتيم إلى صدرها ketika anak yatim ini قالت در اللبن في صدري. Kemudian Sayyidah Halimah mengatakan, air susu mengalir dengan deras dari dadaku sampai netes-netes dari dadaku. Dan kemudian aku memberikan lagi dari susu yang sebelah kanan. Rasulullah minum. Tapi ketika aku mau pindah dari kanan pindah ke kiri, Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena Rasulullah tahu membiarkan sebelah kiri ini untuk bagian saudaranya sesusunya. Ini adalah anak yang masih disusui tapi sudah peduli kepada orang lain. كانت ضعيفة هزيلة فكنت أتأخر في الوصول عن صويحباتي فلما حملته معي وطلعنا وركبنا على الناقة أسرعت وكأنها من أقوى النور فإذا بها تسبق الدواب النساء الأخريات. Kata Halimah, bahkan ontaku ini onta yang kurus dan lambat kalau jalan. Tapi ketika tunggangannya Rasulullah, ketika itu ontaku menjadi paling kuat, bahkan membalap rombongan-rombonganku yang sudah dari tadi meninggalkan aku. كانت أرضنا مسمتة جافة وشياهنا جائعة هزيلة. قالت ما أن دخلت به إلى مرابعنا حتى هطلت الأمطار واخضرت الأرض وسمنت الدواب عندنا الشياه التي لدينا وتبدل حالنا بوجوده بيننا صلى الله عليه وسلم. Bahkan kata Halimah, rumahku itu dan daerah sekitarku itu gersang, kambing-kambingku kurus. Tapi ketika sampai Rasulullah SAW di situ, hujan turun dan semakin hijau tempat itu, kambing-kambingku menjadi gemuk. Aku merasakan keberkahan dengan adanya Rasulullah SAW. أيام جده عبد المطلب فقد كانوا يذكرون أنه كان يؤثره على جميع أبنائه وأحفاده. Bahkan sudah diketahui pada zaman Abdul Muttalib,
Abdul Muthalib lebih memuliakan Rasulullah dibanding anak-anak yang lain. حتى أن المجلس الذي يجلس أمام صحن الكعبة في عبد المطلب وهو سيد قريش، هذا المجلس لا يجرؤ أحد يجلس عليه، حتى الأطفال يهابون أن يجلسوا عليه لأنه مجلس شيخ قريش. كان صلى الله عليه وسلم في صغر السن يأتي ويجلس عليه. Bahkan Abdul Muthalib memiliki singgasana kursi di pekarangan Ka'bah ketika itu. Karena wibawanya yang luar biasa, nggak ada siapapun yang berani duduk di kursi itu. Bahkan anak-anak kecil pun nggak berani naik duduk di kursi itu. Tapi Rasulullah SAW ketika kecil duduk di kursi itu. أراد بعضهم أن ينهر يعني يقول عيب هذا مجلس عمك أجدك لا تجلس هنا. Orang-orang Arab di sekitarnya mengatakan, minggir, ini kursi kakekmu, jangan di sini, ayo pikir. كان ذلك مع إقبال عبد المطلب فقال دعوا فإن ابني قد آنس من نفسه شيئا، يعني ابني هذا سيكون له شأن عظيم، يعلم أن هذا مكانه الذي يستحقه. Ketika dikatakan minggir, turun ini, ketika itu dalam keadaan kakeknya Abdul Muthalib sedang menuju ke singgasana kursi itu tadi dan mengatakan, biarkan cucuku ini akan menjadi orang yang paling hebat, orang yang luar biasa, dan dia tahu kedudukannya di mana, kalau itu dia layak duduk di sebelah kursi. لما توفي عبد المطلب وأوصى به إلى أبي طالب عمه الشقيق، كان عنده أطفال كثيرين وكان سيد قريش بعد أبيه لكن قليل ذات اليد ما عنده المال، فقال كانوا يفرحون إذا جلس معهم على المائدة رسول الله لأن الطعام يكفيهم ويفيض بعد أن يضع يده فيه وهو في الثامنة من عمره وفي التاسعة. Dan ketika umur Rasulullah 8 tahun, setelah meninggalnya Abdul Muthalib memberikan wasiat kepada Abu Talib. Ketika itu Abdul Muthalib kakeknya pemimpin orang Quraisy dan dipindahkan kepada Abu Talib juga pemimpin orang Quraisy. Hanya saja perbedaannya Abu Talib itu gak punya harta sebanyak Abdul Muthalib. Ketika itu dikatakan semua anak-anaknya itu gembira dan rebutan pengen makan bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau Rasulullah ikut makan di situ, makannya jadi cukup untuk semuanya setelah tangan Rasulullah masuk di tempat makan tersebut. تقول لنا أنه في سائر مراحل سباه وطفولته ونشأته كان كل من حوله يشعر أنه محتاج إليه، ليس هو المحتاج إليه، كانوا هم يجدون بركاته التي تمدهم صلوات ربي وسلامه. Bahkan semua buku-buku sejarah tentang sirah Nabi Muhammad membuktikan bahwasanya mulai daripada masa kecilnya, masa mudanya dan seterusnya, semua masyarakat itu merasa butuh pada Nabi Muhammad SAW. Bukan Rasulullah butuh kepada masyarakatnya. Kenapa? Karena masyarakat sekitarnya merasakan berkah dengan adanya Rasulullah. Sebab itu semua masyarakatnya bergantung kepada Rasulullah. Jadi barang siapa yang ingin menekuni sirah, aku memberikan wasiat kepada dia 2 kitab. Kitab في فهم منهجية السيرة اسمه فقه السيرة للشيخ البوطي. Kitab untuk kita untuk memahami tentang metode sirah, baca namanya kitab Fiqh Sirah karya Dr. Imam Syahid Al-Buti yang dibunuh oleh para khawarij modern. Di dalam kitab itu ada metode yang sangat kuat. Ini bukan fikih sirah, berbeda dengan fikih sirahnya ini fikih sirah karya Imam Al-Buti, Dr. Ahmad Said. Dan kemudian kitab keduanya kalau ingin memperluas cerita-cerita yang tadi saya sudah ceritakan, سيرة من أعظم كتب السيرة اسمها السيرة الشامية سيرة الإمام الصالح اسمها سبل الهدى والرشاد. Kemudian nama kitabnya Subulul Huda Warrasyad, itu karya daripada ulama Syam. يا دكتور ليس فقط في طفولته وهو لا يزال في أصلاب آبائه وأجداده كانوا ينالون العزة بوجوده فيه. Wahai dokter, bukan cuma mulianya ketika Rasulullah masih kecil. Waktu Rasulullah masih di sulbi, kakek-kakeknya sudah memberikan kemuliaan pada setiap sulbi dari pindah ke tempat yang lain. ذكر في السيرة الشامية أن جده عبد المطلب لما وفد على سيف بن ذي يزن ملك اليمن بعد تحرير اليمن من الفرس، كان أحد اليهود الأحبار الكبار موجودا، فلما رأى عبد المطلب كان مدة الجلسة ينظر في وجه عبد المطلب يحدق. Raja Saif Yazan dari Yaman pernah ketika kedatangan Abdul Muthalib, ketika itu raja tersebut dia memperhatikan wajahnya Abdul Muthalib, terus dilihatin.
قال له إني أرى، يقول لسيف بن ذي يزن يقول من هذا؟ قال هذا عبد المطلب. Kemudian raja ini Syekh Yazan mengatakan, siapa orang ini? Dari tadi saya lihat. قال إني أرى في إحدى منخريه نبوة وفي الثاني ملكا. Aku melihat dari dua hidungnya, satunya kenabian, satunya kerajaan. فكرمه سيف بن ذي يزن وقدمه وعظمه، فإذا كان صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان يعتني بهم قبل أن يولد وهو في أصلابهم صلى الله عليه وآله وسلم. Langsung diberikan kedudukan yang istimewa dan menjadi tamu kehormatannya ditaruh di depan. Kalau Rasulullah SAW sendiri ketika masih di sulbinya sudah peduli kepada orang lain, membuat orang lain terhormat, bagaimana setelah lahir? Bagaimana kalau ada orang yang ngomong tentang ya seperti itulah. Al-hirman huwa alla na'rif qadr sayyid al-ahwal. Hirman, keharam, maksudnya ketutup segala sesuatu ketika kita nggak mengenal siapa Nabi Muhammad. لا أتكلم عن ذلك الآخر قالوا اعتذر، أنا أتكلم عن المبدأ لأن هذا ثقافة موجودة اليوم. Saya nggak berbicara tentang dia karena dia udah minta maaf, tapi saya membicarakan tentang asas kebudayaan tentang ini. ثقافة اليوم. Karena ada kebudayaan yang tersebar luas. فيها تطاول، فيها اشتراك، فيها seperti kebudayaan orang-orang yang berani dan yang mulai mengusik tentang Nabi Muhammad. فيها نزع مفهوم القداسة والاحترام. Ada konsep pencabutan sesuatu hal yang dianggap suci. السادة الحضور، بهذا نصل إلى ختام هذه الجلسة. سامحونا أن أنا أطلت في الإجابة على هذا السؤال، بس هذا ذكر حديثي محمد. Saya minta maaf karena udah kepanjangan ngasih jawaban sampai urusan sejarah karena dia udah nyebut kekasih Nabi Muhammad. Sudah. Aku wahid doktor ada. Ya udah, kasih satu dokter. Satu pertanyaan lagi, silakan. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, bin Akhulku, ismi Ali Ridho bin Abdillah Al-Haddad. Ya Habib, lau samahta ya Habib, atlubu surah ma'akum. Ali Ridho datang ke sini, tapi jangan ada orang yang niru Ali Ridho lagi ya. Cukup satu, nanti semuanya niru Ali Ridho. سؤال بسيط يا مولانا، عندكم مقالة مهمة جدا الإنسانية قبل التدين. السؤال هل صح من قال حفظ الوطن مقدم على حفظ الدين؟ هناك القاعدة حفظ الوطن مقدم على حفظ الدين. الذي يتوهم أن هناك تعارض بين الانتماء للدين والانتماء للوطن لم يفهم معنى الانتماء للدين ولم يفهم معنى الانتماء للوطن. Ketika ada orang yang menganggap kontradiksi antara loyalitas kepada negara dan loyalitas kepada negara, maka dia berarti kurang memahami. هناك معنى يمكن يفهم بعيد عن نص المقالة. Tapi ada makna yang dapat dipahami jauh dari statement yang telah disebut. وهو أن الوطن الذي يسقط. Yaitu tanah air yang sudah jatuh. بمعنى تنهار الدولة. Maksudnya di situ adalah negara yang berdaulat yang sudah hilang. وهناك فرق بين الدولة والنظام. Dan ingat di sini berbeda antara negara yang berdaulat dan rezim. النظام يأتي ويذهب. Rezim itu silih berganti. يعني الانتخابات تأتي برئيس تذهب برئيس، تأتي بمجلس برلمان تذهب برلمان، هذا يعني يأتي ويذهب.
seperti pemilu, setiap kali kan ada pemilu berganti-berganti dan kemudian pergantian antara MPR dan DPR-nya kan begitu. لكن مفهوم الدولة Tapi konsep tentang kenegaraan, التعليم، القضاء، الجيش، الشرطة، المؤسسات الثابتة في الدولة. institusi-institusi yang kokoh di dalam negara seperti bagian pengajaran ilmu, kehakiman, kemiliteran. هذه إذا سقطت Ini semua kalau sudah jatuh, لا يبقى حفظ دين ولا نفس ولا عقل ولا عرض ولا مال. gak ada lagi yang namanya kita bisa menjaga agama, menjaga harga diri, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga jiwa. الآن عدد من أخواتنا وأخواتكم من العرب الذين تشردوا في بلداننا التي انهارت فيها الدولة. Sekarang saudara-saudara kita dari Arab yang عدد منهم تنصروا. mereka sudah mengungsi karena hancurnya negara kita. Kebanyakan mereka masuk di Kristen. تلقتهم منظمات تبشيرية في أوروبا قالت نأتي لكم بالإقامة ونعمل لكم الإقامة بس خلاص تنصروا. Karena mereka memiliki sistem kristenisasi dengan mengatakan ayo sini datang saya kasih tinggal dan lain sebagainya. Karena ketika negara itu sudah jatuh, agama jatuh. ذهب التدين يعني. Maksudnya hilangnya religiositas seseorang. والنفس رأيتم كيف القتل. Dan kalian lihat bagaimana pembunuhan terjadi. والعقل الناس ضحكت. Karena akal jadi. والعرض انتهكت الأعراض السبايا harga diri sudah mulai orang-orang والمال أصبح نهبة. kemudian harta. الكليات الخمس إذا سقط الوطن سقطت لا قدر الله مؤسسات الوطن تسقط معها. ولهذا حرمت الشريعة الخروج على الحاكم. Oleh karena itulah kalau sudah 5 pondasi utama itu hancur bersama institusi pemerintahan, maka dari itulah syariat itu mengharamkan kita keluar dari ولو pemerintahan. صدرت منه تصرفات غير جيدة. Meskipun pemerintahan itu صاحب نبه لك لا يخرج عليه. memberikan sikap yang kadang-kadang nggak sesuai, nggak benar, tapi tetap dinasehati, tapi bukan berarti kita keluar dari itu. قال إلا أن تروا كفرا بواحا. Kecuali ketika kalian menyaksikan mereka melakukan kekufuran terang-terangan. إلى مجال لا تأويل. Maksudnya terang-terangan itu sudah nggak mungkin lagi bisa ditakwil. إذا لا تفعل. Kalau nggak usah keluar. هل النبي صلى الله عليه وسلم سيأمرنا بالجبن بالقول؟ Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang sifat pengecut إقرار الظلم. atau membiarkan kezaliman yang لكنه terjadi. Tidak يحذرنا mungkin. من أن نقع في شيء أسوأ. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Begitu. هل بقي أحد من الدكاترة عنده سؤال جاد؟ تفضل. Kitab ya, Samitu Lama Anta di Semarang بالنسبة لتهنئة لغير المسلمين يجوز جواز الكتابية في هذه اليوم موجود الكتابية مع أن كتبهم حرام. الذين يعتقدوا في التحريم الكتبية حصل من أيام من قبل بعثة سيدنا محمد يا رب. Kitabnya sudah dipalsukan, sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus. بدليل الآيات التي في القرآن تنكر عليهم ذلك. Dengan dalil di ayat yang mengingkari mereka. ومع ذلك اعتبروا أهل الكتاب. Tapi tetap dianggap sebagai ahlul kitab. وأحكام أهل الكتاب تنطبق عليهم. Dan hukum-hukum ahlul kitab itu berlaku pada mereka. في هنا موجة للتحريض ضد المسيحيين من وقت إلى آخر mulai في كل المناطق يعني فيها مسلمين ومسيحيين سواء في الدول الإسلامية أو غير الإسلامية. ليست المسألة غيرة على الإسلام ولا هناك غيرة على المسيحية. هي إرادة إحداث نزاع وصدام تستثمره دول أخرى تخرب البلد لتأخذ خيراتها. Karena di situ ada mulai gelombang-gelombang yang menarik untuk membenturkan antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Bukan karena ini sebagai ghirah kepada agama Islamnya atau ghirah kepada agama Kristennya. Enggak, memang dibuat seperti itu supaya saling pukul-pukulan dan nanti ada orang yang mengeksploitasi untuk mengambil keuntungan ketika kalian saling pukul-pukulan, saling tepuk sana. النبي صلى الله عليه وسلم بعث قد عم التثليث جميع المسيحيين.
Nabi Muhammad SAW ketika diutus sudah Trinitas sudah tersebar. مرة أخرى. Sekali lagi. أنت تقول أن الكتابية ينبغي أن تكون على الكتاب الذي لم يحرف. Jadi mengatakan alul kitab itu الكتاب الذي تقول أنه حرف متى حرف؟ kapan kitab itu mulai di قبل بعث يعني جاء والأمر مختلف ومع ذلك عاملهم أنهم أهل الكتاب. من يريد يلغي حكم رسول الله في هذا؟ tetap dilakukan mereka itu hukumnya alul kitab. Siapa yang berani meng-cancel hukumnya Rasulullah? عندنا اختلاف جذري في العقيدة بيننا وبين المسيحيين واليهود في اعتقادنا في الرب في الإله. لكن حسن المعاملة لا علاقة لها بصحة المعتقد. أنا أعاملهم لمعتقدي بوجوب المعاملة الحسنة. بعض الناس يقولون أنت تقول أحسنوا والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قلت نعم الله يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لكن أنا من قال أني أطلب رضاهم؟ أنا أطلب رضاه بالإحسان والتعاون. Ini perbedaan yang terjadi adalah perbedaan fundamental. Nanti dimasukin. Sekarang belum. Jangan kemana-mana nih. Enggak di sini. Kan mau dibawa. Nanti tolong jangan gerudukan ya, jangan gerudukan. Nanti kita fotonya diatur. Ini orang-orang profesional semuanya, dosen-dosen, pinter-pinter, ganteng-ganteng. Tolong yang rapi, yang disiplin. Ya. Masya Allah itu pelan-pelan, pelan-pelan, sabar, sabar. Sabar. Nah. Baris-baris ya. Iya. Kalau bisa urutan nanti kan foto bareng-bareng. Baris ya. Baris. Jangan ada yang rebutan. Alawi. Alawi. Awas, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Bentar, bentar. Nah, sabar, sabar.
habis ini selesai. Mau ditarik, ambil. Kesempatan adalah Ya kita bapak-bapak sekalian sebelum ini kita foto bersama, setelah itu Habib mau makan malam. Nah, foto bersama. Alhamdulillah. Dr. Andi Mang Rahim, Masya Allah. Ya. Selalu kasih kesempatan. Tapi yang rapi, yang rapi. Siap dokter. Siap dokter. Yang rapi, yang rapi. Pelan-pelan, jangan digeruduk, jangan digeruduk. Pelan-pelan, satu-satu. Kam. Satu-satu, pelan-pelan, pelan-pelan. Salam. Kita salam. Pelan-pelan. Yalla, bismillah. Pelan-pelan, nanti dapat semuanya. Kedudukan dan dapat semuanya. Ini pedas banget. Coba kita coba. Ayo. Sudah. Pelan-pelan. Ayo bangun, bareng-bareng. Tidak, kita fotonya teratur, jangan salah. Jangan berdiri. Kita foto di bawah. Ayo. Foto bareng, pelan-pelan. Jangan ada yang selfie lagi, Jangan ada yang selfie, bareng-bareng. Ayo, lagi bareng-bareng. Selfie semuanya, udah tua masih selfie. Ayo dong. Ayo, foto bareng. Yang rapi. Ya, selfie lah. Yang rapi aja Satu. Kita semua duduk di bawah, Habib berdiri, ada yang berdiri, ada yang duduk. Ayo, bapak-bapak, para ustaz, para ustaz, para kiai. Mohon kita duduk, jangan selfie. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Ayo duduk. Ya. Habib udah capek. Lihat, Habib udah capek. Duduk. Nah, duduk bareng-bareng. Habis duduk, senyum. Duduk. Siapa yang foto? Sekarang foto. Duduk, awas. Duduk, yang benar duduknya. Foto di atas. Yo. Kita lihat atas. Nah, udah. Ayo kasih jalan. Jangan lama dulu. Kasih jalan. Kesian nanti jatuh Habibnya. Pelan-pelan. Ayo dokter. Para profesional, para cendekiawan. Pelan-pelan. Kalau pelan-pelan dapat semuanya. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Salaman satu-satu. Jangan dorong-dorongan. Pelan-pelan. Kalau yang pintar-pintar nggak mau diatur gimana yang lain? Pelan-pelan. Ayo hadaka kira. Pelan-pelan. Saya. Ayo. Pelan-pelan. Nah, satu-satu yang rapi. Buka jalan. Pelan-pelan. Jangan Yang ngantri. Kamera bikin. Ada min Aceh ya. Kamera bikin. خلاص جنب ما اخذت المثلي اعطيه لا طبعا ما اخذته كيف لا
Alas. Guru. Senyum-senyum dikit deh. Senyum-senyum dikit. Ini udah banyak kan? Dah, kumpul semua di mana, Guru? Ayo mana? Salaman dulu gimana? Ya, syukran. Afwan. Salim aja, Beb. Ngilangin sama. Ya, sana aja deh. Ustaz, kabar sehat? Kita panggil dulu ya. Bos. Hah? Kenapa? Pisangan. Masih udah kalah gue. Kalau ada. موجود المنوصف هناك يا قوم اهلا وسهلا Beda, Zawiya Adet agak ke dalam. Rip. bagus bener. Iya. Jatuh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo dokter, yalla. Yalla ya dokter. Nih. Lo sana ya. Kasih jalan. Kasih jalan. Hah? Gitu ya. Gadri. Latuk. Goyang. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Ini minggir nih. Sallu ala Muhammad. Ya, ntar kita berkabar. Nggak naik ke atas. Nggak makan. Makanan di atas banyak. Bali. طب انا من لومبك ابعد من بالي. صلوا على محمد. صحيح. بارك الله اللهم صل على محمد. تعال انت يا لمبك. نوفل بارك الله فيك جزاك الله خير. والله تقبيله والله اتصور التقبيل والله تقبيله بتصورها لا يا حبكم للصور تذكرة الجنة والله محمد صلوا على نبي. يا الله يا كريم. Ada air, fotonya ada di sini semua. Ada air. Foto beliaunya kelas. Hah? Foto beliaunya kelas. Ada. Tomorrow morning. Mana saya pegang ini? Ya, langsung. Beliaunya bergerak, saya juga bergerak. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya Rob, saya 1 jam 30 menit.